शुभ सकाळ किचन गार्डन परिवार समस्त को मोर नमस्कार। आपण माने मोर तो प्राय वीडियो सबू देखुछंती तबे मोर वीडियो भितरे मु महू को भी छाड़ी नाही। महू चाष जो महू चाष मोर बाक्स दुईटी अच्छी मु तार केतबेले केमती जत्न निए एवं महू से मु आमदानी भी करे। तेणु आज मुझे मर्मरे गोटे आपण मान वीडियो तैयारी करछि किमिति महू संग्रह करुछि महू बाक्सरू ता आपण देखिपारे। जदि आपण बाड़ी बगीचा मानकरे बहुत फूल फल गछ रही तेबे आपण महू बाक्स बसई ता देहरु निजर आवश्यकता मेटिवा संगे संगे वर्ष को किछि एमाउंटर रोजगार मध्य पाई परिबे। तेणु यहाँ भी गोटे खूब कम समय कथा अच्छी आपाई यथेष्ट समय यथेष्ट खर्च किछि भी नाही। बाक्सटे आनी रखी ता देहरे आमे जदि महू पुक रखिपर तापर काम छुट्टी से माने ताकर काम करिवे किंतु आमको मझिरे मझिरे सप्ताहर आपात थरे महू बाक्स को परिष्कार करिवा आउ महू बाक्स चारिपटे पिंपुड़ी झिटपिटी असड़पा एमती बाक्स भितर जमी न पशती से ध्यान देवाक पड़ो। तेबे बाक्सटी रे कभर रहा दरकार। तेणु सेमती मोर एटा गोटे काठपला अच्छी मुझे काठपला देहरे रखी तो आपण मानक खापछड़ा लगुव कहीं भिडटी जितेबले भी होता से जेहेतु महू पुक रिस्क रही से मु भॉइस करिपार नथिली। तेणु पर भॉइस दूची तेणु खापछड़ा लगे। तेणु मो बाक्सटा बसला देखो आपण केते जिनस दरकार मु आपण माने देखुथुबे। एई जो कना गोटे पड़ी सेटा होची किरोसिन कनाटा दे दी चार थर फुंकी देले जो फेणा आमे खुलिबा से फेणा पाखरु पुक किछि कमी जिवे। तापर पुकटा को आमे ना फेणाटा को खुली आनिकी आमे हातरे मु जेमती यारे पिटिवा द्वारा पुक गुड़ाक उड़ी जिवे एवं फेणाटी को आमे परिष्कार करदबा। परिष्कार करके तार जो महू पुक आनिकी महू रखिचंती से बसाटा को पूरा सील करचंती। तेणु से सीलटा को आमे काटिकी बाहर करवा ता नहले महू झड़ीबनी। देखंतु एटा केते धला हो जाइछि पूरा सील अच्छी। तेणु से सीलटा को झड़ेबा पई हमकु टिके गोटे धारुआ छुरी दरकार। धारुआ छुरी सेटा हेक्स ब्लेड रही जाए मु सेटा करी नाही। मु वर्ष को 2-3 थर भांगे जो समय फूल बर्तमान आंब बौल रही सुरिस फूल रही। तेणु चेक कली बाक्स देखिली महू हेइछि जो बाक्सटा देहरे 8टी फेणा एमती रही। ए 8टी फेणारू प्राय 6टी फेणारे महू सील होइछि। तेबे सील हो जाइतबा महूटा पूरा पाकल महू एवं ता देहरे जलीय अंश बिल्कुल भी न थाए। तेणु से महूटा बहुत दिन पर्यंत रही पारिबो। आउ आर मोहर यही जो बाक्स मोहर चाहिदा बर्तमान बहुत बेसी कहीं देखा गलानी आस्ते आस्ते महू प्रति जो आमे घर भाव में आगु रखुले मु जानी मो ससुर घर पाखे ताकर 4-5टी महू बाक्स बसला सेठू भी मोर टे किसी अभिज्ञता मु देखे ससुर से काम करती पुणी बहुत आर्ली स्टेज मुझाक ऑब्जर्व करी मुझे क्लास 6-7 पढ़ुली एमई स्कूल से सार जड़े सेमती महू भांगुले महू बाक्स बसिकी अयोध्या एमई स्कूल। तेणु सेठू किसी अभिज्ञता थिला सेही घरे मु इन्स्पायर ही जेतेबेले एठी मु जगह बाड़ी किणिकी घरटे कली ता पूर्वरु महू पुक आसिकी मोर से घर कांथ देहरे रही एवं मु गोटे बाक्स से ससुर घर पाखु आनी आनिकी ताकू से भितरे पुक को जाऊ रखी बाई से पुक रहीगले एवं बहुत दल पुक ए भितरे भी जाइछंती किंतु मु ताकू बाक्स रे रखि पार नथिले। आउ एबे गोटे बाक्स आनिछि ताकू भी रखिछि एवं ता देहरे मध्ये पुक रहिछंती। तेणु आपण माने देखंतु महू केते सुंदर भाव में रही। मुझे काठपला देहरे 2 कड़े 2टी बाक्स रखिछि एवं ताकू से फेणाटी केते सुंदर सील होइछि आपण माने देखंतु एवं ताकू सरू ब्लेड हेक्स ब्लेड रे काटी देले तार जो सीलटा बाहरी जीव
ସିଲ୍ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ ରହିଛି ମହୁ ଝଡ଼ା ଡ୍ରମ୍ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ତ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟାଉନ୍ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ITI ପରେ ସମ୍ବାଦ ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମହୁ ଚାଷ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ବାକ୍ସ ଏବଂ ସେମାନେ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି ମହୁ ପୋକ ଦଳ ସହ ବାକ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମହୁ ବାକ୍ସର ସରଞ୍ଜାମ ସେଇଠୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ତେବେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଆଣିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ମହୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏଠି କୁଇନ୍ ସେଲ୍ ହେବ। ଏଇ ସମୟରେ କୁଇନ୍ ସେଲ୍ ହୁଏ। କୁଇନ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି କୁଇନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ହେଇଯିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫିକ୍ସେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଳ ଗୋଟେ କୁଇନ୍କୁ ନେଇକି ଉଡ଼ିବେ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ କୁଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତ ପଳେଇ ଯାଇକି ସିଏ ମୋର ସେଇ କୁଳି ଗଛ ତଳେ ରହିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ସହଜ ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ଖାଲି ବାକ୍ସଟାକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଟିଣ ଗୋଟେ ଉପରେ ଦେଇକି ବସେଇକି ତାକୁ ମହୁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ କିରୋସିନ କନା ଦେଇଦେଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାପିଦେଲି। କିରୋସିନ କନାକୁ ଚପେଇଲି। ସେ ମହୁ ପୋକ ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। କୁଇନ୍ ଗେଟ୍ ପକାଇଦେଲି। ଯାହା ହଉ ମହୁ ପୋକ ସେଟା ବି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ବସା ଦେଇନାହିଁ ସେଠି। ସେମାନେ ଯାହା ଆପେ ବସା ବାନ୍ଧିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସିଲ୍ କାଟୁଛି। ସିଲ୍ କାଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଡ଼ ବାଗରେ ସେ ଡ୍ରମ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ। 4ଟା ଫେଣାକୁ ଏକ ସମୟରେ ମହୁ ଝାଡ଼ି ହେବ। ତେବେ 4ଟା ଫେଣା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜୋରସେ ଟିକେ ଘୁରେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି ଘୁରଉଛି। ଘୁରେଇବା ଫଳରେ ତା ଦେହରୁ ମହୁତକ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ମହୁ ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଲଟେଇ ଦେଇତେ ହେବ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା ଆର ସାଇଡ଼୍କି ତା'ର ବଦଳି ଦିଆଯିବ। ଭିତର ପାରିଟାକୁ ଭିତର ପାରି ଫେଣାଟାରେ ମହୁ ଝଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପରଦା ରହିଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ଖୋପ ଅଛି ମହୁ ଫେଣାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ପୁଣି ସେମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସେ ମହୁ ଝଡ଼ିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଫୁଲ୍ ମହୁ ସିଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ଘୁରଉଛି। ଆଉ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମହୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତିକା ଡ୍ରମ୍ର ତା'ର ଚଦର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଝରିକି ସେଇ ଡ୍ରମ୍ ଦେହରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରତେ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହୁ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଛି। ଖୋଲିଲାକୁ ମହୁ ପୋକ ଟିକେ ସାଇଁ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ଯେ ଏଠି କୁଇନ୍ ସେଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ କୁଇନ୍ ସେଲ୍ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଦଂଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ଏପଟ ମହୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଆର ପଟଟାକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 8ଟି ଯାକ ଫେଣା ସାରି ଦେଇଛି ଝାଡ଼ା ଏବଂ ତା ଜାଲିରେ ଆମେ ତାକୁ ମହୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗଡ଼େଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଳି ନେଉଛି ବେଲା ଦେହକୁ। କେତେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଓ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଫୁଲ ସମୟର ଯେଉଁ ମହୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1.5 କେଜି ହିସାବରେ 1.5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହୁ। ରେଟ୍ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେଜି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଆଉ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ତଟକା ମହୁଟି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ଉ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବାର କଲେଣି କମେଣ୍ଟସ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ତ ଭାଇରସ୍ ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କୁକୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁ ଏମିତି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା।